anya mi menele nta on ma chi kokonte ye bia ne kwe erade nyakopo metenkran ai ena no pa me so ye ma read okno pa na menkran betai ene ye be ye kokonte ya de bia nipa dodo na ahye da mpene kan ne kan ye dindin bi sa na so hu ne kan so ye very simple me sha se me hono me kokonte pa da pa na se me din so si ja so mani huru ye ena me dan ne kokonte pa da gu ma de ma hono kama ena se me nu ma we nche bia acha di we ne kan dindin nyina acha 10 minutes wa wie ene me kama kokonte no ma de ya da ye kama he me be boaso pa ma hit aginam ne me yi mani ama no kra we wutimi kra din so hie ana se nso onyu egu akira enye hwe be so twintwan kama kokonte kanya ya na ne san na me kompo no se me kope na mato se me crash wo hima mabrabre nyina me crash wo mpo ano an me crash ye friend ni agete wo kan was wo fan ne wo here for me so fan ne ta chobo time sa cho me wo hima was wo hima wo here for na me se keka ya keka na kra ye de ake anja me kan papa ya twia me denden ne mfa pa hwie ne red fish nyama me na me de ko we de wa ye nti wa chena me san ba beto koto ade chama beto e mon kwa je se ma tu akampo ano ho ano me ni abre me ho na se ma ka me kokonte wie de ma de ma blend yes ja so de nchene na eje na tum for taste me ti kokonte me de servo nkate bepa na me servo ma de me die wie de bia koma ni aje to kan wonpo ano me ni abre me ho ade ya oda ya no wa ye bia dia fe follow mo all social media platform ni nyin sen kwa ye ni je ho pa bye bye.